बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम काविश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान नकवी। आजकल अ, आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरों को देख रहे हैं और ऐसी मुतवातिर बहुत सी खबरें पहले भी आ चुकी हैं। अय्याम अज़ा से पहले ये खबरें गर्दिश कर रही होती हैं, जिसमें आइम्मा के हवाले से गुस्ताखी की जा रही होती है। पहले भी आपने देखा कि पिछले जो अय्याम अज़ा से पहले अशरफ जलाली नामी शख्स ने की, जो बीवी ज़ारा सलाम अल्लाह के हवाले से थी, और इससे पहले भी की, और मकसद सिर्फ यही होता है कि जो अमन व अमान है उसे पाकिस्तान के बिगाड़ा जाए। और हमारा सलाम हो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ऊपर। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो है, इमाम हमारे जो आइम्मा है, इमाम इमामुल आलमीन है, किसी एक फ़िक़्ह, किसी एक मज़हब और किसी एक मसलक के नहीं है। ये बात ज़हन में अपने महफूज़ कीजिए, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे हर जमात ने अपने इमामों को इंट्रोड्यूस कराया हुआ है कि जनाब ये इमाम, लेकिन इमाम मूसा काज़िम या विलायत के हिसाब से इमाम अली से जो सिलसिला विलायत का चला है, इसमें जितने आइम्मा हैं, जितने इमाम हैं, वो सब इमामुल आलमीन हैं। इमामुल आलमीन के दस्तरस हासिल है हर चीज़ के ऊपर, और ये वसीला निजात है सबके लिए। ये बात तमाम मसालिक के लोग जानते हैं। बुजुर्ग उलमा ने इमाम मूसा काज़िम के हवाले से, वो किसी भी मसलक के हों, उन्होंने जो है उनकी इबादत के बारे में, उनकी अमानत के बारे में, उनके खैरात के बारे में हर हवाले से हवाले दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दौर हाजिर में कुछ नासबी और बिल्कुल अजीब जहन रखने वाले लोग आके वो गुस्ताखी इमाम मूसा काज़िम उन्होंने की, और ये करने से वो समझते हैं शायद वो बड़ा काम किया। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इमाम है, इमामुल आलमीन है और वसीला निजात है। आज इसी हवाले से कि क्यों इस तरह से अय्याम अज़ा शुरू होने से पहले इस तरह की कैंपेन चले, कि अगर, और दूसरा ये कि क्यों सजाएं नहीं दी जा रही, इस हवाले से। क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ नामवर शख्सियात मौजूद है, उसमें मुमताज़ आलमी, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, इदारा मिनाजुल हुसैन लाहौर के मुमताज़ आलिम दीन डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब मौजूद होंगे, और मुमताज़ आलिम दीन और बेहतरीन खतीब यूके से हज़रत अल्लामा मोहम्मद अब्बास कुम्मी साहब क़िबला इसमें शरीक होंगे, और फ़रोग़ ज़दारी का एक बड़ा नाम, जो कि ज़दारी के हवाले से जाना पहचाना जाता है पूरी दुनिया में, मुबल्लिग़ ग़ज़ा असलम हाशिम साहब जी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे वो तमाम शख्सियात जिन्होंने पहले भी जो केस दायर किया, और जो है उसके हवाले से जानेंगे। इस दफ़ा भी एफआईआर जो दर्ज हुई है उसके हवाले से जानेंगे कि क्या एफआईआर है और उसका मकसद क्या है, क्योंकि एफआईआर तो हर दफ़ा दर्ज होती है, लेकिन उस पे अमल क्यों नहीं हो रहा, सबसे मेन बात जो है वो इस हवाले से है। तो आज इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुक़द्दस काज़मी साहब और जो एडवोकेट हैं जनाब अलमदार हुसैन साहब भी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि इस हवाले से आगाही दी जाए कि जनाब ये जो आइम्मा के हवाले से गुस्ताखी की जाती है, तो सजाएं तो इस्लाम में भी बहुत बड़ी मौजूद हैं और पाकिस्तानी कवानीन में भी मौजूद है, तो क्यों नहीं दी जा रही, और ये शर क्यों फैलाया जा रहा है, इस हवाले से बात है। जनाब क़िबला अब्बास कुम्मी साहब से सबसे पहले जानना चाहूँगा, क़िबला क्या वजह है कि अय्याम अज़ा से पहले इस तरह की कैंपेन की जाती है ताकि मुल्क का अमन जो है ख़राब किया जाए? क्या कहेंगे इस हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला अबिल क़ासिम मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अहले बैतिहि तय्यबीन त्वाहिरीन शुरफ़ा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। सबसे पहले मैं सैयद इमरान नकवी भाई आपका और हिदायत टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस ज़िक्र खैर में, इस एहतजाज में शामिल फरमाया। और इसके साथ साथ मैं ताज़ियत पेश करता हूँ इस अलमनाक सूरत हाल की जो बनाई गई ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन पर एक दफ़ा से फिर वही हालात बनाए जाएं जो गुज़श्ता कई दहाइयों से बनते चले आ रहे हैं। मैंने जो आयत कुरान पढ़ी है, मारूफ है, सब इसका तर्जुमा भी जानते हैं।
परवरदिगार आलम ने तारीख इंसानियत में पहली और आखिरी दफा किसी घराने को उसके पाक होने की, उसके ताहिर होने की, उसके मुताहर होने की गारंटी दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी तक, नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पहले 4 उलुल अज़म नबी गुजरे हैं, साहिब शरीयत गुजरे हैं, साहिब कलमा गुजरे हैं, बड़े अजीम रसूल गुजरे हैं, लेकिन परवरदिगार आलम ने किसी नबी के खानदान को ऐसी गारंटी नहीं दी जो आखिरी नबी के खानदान को दी। इसकी वजूहात काफी सारी हैं, और एक वादा किया अपने नबी के साथ कि ए रसूल, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन शानिअक हुवल अबतर। ये जो तुझे कहते हैं ना कि तू अबतर है, तेरी औलाद नहीं होगी, दर हकीकत ये अबतर हैं, ये अबतर रहेंगे, और तेरी ही आल औलाद वो होगी जो कयामत तक इस सरजमीन पर रहेगी, और तेरी ही आल औलाद वो होगी जिन पर जब तक दुरूद नहीं पढ़ा जाएगा किसी की नमाज नहीं होगी। क्या कहने, ये है उनकी शान कि जिनको ताहिर और मुताहिर होने की गारंटी परवरदिगार आलम देता है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये फरीकैन की कुतुब में बाकायदा तौर पर साबित है, बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है। और फकत लफ्ज अहले बैत नहीं आया, लफ्ज अहले बैत तो कुरान में आया और फिर हदीस में आया और नबी की वसीयत में आया, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैनी किताबल्लाहि इतरती व अहलु बैती। मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। अगर कुरान की जहां पे बात आए तो मुसलमानों को पता होता है तौहीन हो गई, तो कुरान के बिल्कुल साथ रखा नबी मुकर्रम ने अहले बैत को। और ये सही हदीस है, और ये मुतवातर हदीस है, और ये मुत्तफक अलैह हदीस है, इसमें किसी को शक नहीं है। तो अहले बैत का लफ्ज जो कुरान में ने भी फरमाया और हदीस ने भी बारहा फरमाया, और हदीस में सही अहादीस में नबी मुकर्रम ने कई मर्तबा, एक दफा नहीं कई मर्तबा कहा, आला हाउला अहले बैती, आगाह रहना, तवज्जो रखना, खबरदार रहना, ये है मेरे अहले बैत। वो इसीलिए कहते रहे कि उस दौर जब ज़ाहिरी तौर पर अहले बैत की वो अव्वलीन शख्सियात मौजूद थी, जो उन पर जुल्म करे तो तुम मेरा कलमे पढ़ने वाले आगे रहना। ये जुल्म करने वाले कौन हैं और जिन पर जुल्म हो रहा है, ये वही अहले बैत है जिनको कुरान ने ताहिर कहा, और जिनको मैं अपने बाद अपनी जगह पे कुरान का वारिस बनाकर छोड़कर जा रहा हूं। अर्ज है इमरान भाई, वो जो उस वक्त कत्ले हुसैन में शामिल थे, वो जो इमाम हसन को जहर देने वाले थे, वो जो इमाम सज्जाद को नजर बंद रखने वाले थे, वो जो हर इमाम को जेलों में कैद करने वाले थे, क्या उनकी औलादें खत्म हो गई? उनकी औलाद है, उनकी तर्ज पर चलने वाले हैं। ये दर हकीकत दुश्मन अहले बैत नहीं कहा जाएगा, ये दुश्मन मुस्तफा हैं, ये दुश्मन मोहम्मद हैं। क्योंकि जैसे दुरूद आल के बगैर मुकम्मल नहीं होता, इस तरह जो दुश्मन अहले बैत होगा, दुश्मन आले मोहम्मद होगा, वो दर हकीकत दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। जैसा कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ही था कि अदुव्वुहुम अदुव्वी, इनका दुश्मन मेरा दुश्मन है, हुब्बुहुम हुब्बी, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। तो ये तो तयशुदा बात है, और इतनी मुसल्लम हकीकत है कि अभी चंद कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था इस ऑडियो को वायरल हुए, खुदा लानत करे उस शख्स पर जिसने ये ऐसा किया कि मुसलमानों के हर फिरके से, बल्कि मुसलमानों के मुतशद्दिद तरीन फिरकों में से भी इसकी मजम्मत आई, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर अहले बैत का जिक्र आया और अहले बैत का तारुफ शुरू हुआ तो फिर पता चलेगा कि अहले बैत कौन है, अहले बैत की अहमियत क्या है, अहले बैत की फजीलत क्या है। वो तो ये चाहते हैं कि अहले बैत को छुपा के रखा जाए, अहले बैत का नाम भी खत्म कर दिया जाए। अहले बैत जैसा कि कुछ हफ्ते पहले कहा जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अक्सरियत में किताबों में लिखा जाता है, अखबारों में लिखा जाता है, टीवी पे आकर कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी वो बात जिसकी मुजम्मत नबी आलम ने बाकायदा कई दफा फरमाई कि मुझ पर दुम कटा दुरूद मत भेजना, कहने के बावजूद, अहादीस के बावजूद, मालूमात के बावजूद भी टीवी में बैठ के लोग कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि काबिल कबूल ही नहीं है, जो कि असल में दुरूद ही नहीं है, जिसको कबूल परवरदिगार आलम नहीं करता। तो वो जुल्म जो अहले बैत नबी आलम जिस जुल्म को रोकना चाहते थे तब से शुरू हुआ, वो आज तक जारी और सारी है, कभी कत्ल करने की सूरत में और कभी इस तरह के इल्जामात और तौहीन करने की सूरत में।
جیسا کہ اب اس بالکل وقت بالکل ہوا ہے۔ بالکل قبلہ، بالکل بالکل بہت بہترین انداز میں آپ نے سمجھایا ہے، بہت خوبصورت انداز میں۔ قبلہ اسلم ہاشم صاحب موجود ہیں۔ اسلم ہاشم صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کہ سوال میرا پھر وہی ہے کہ کیوں ایام ازاں سے پہلے اس طرح کی لانچنگ کی جاتی ہے، اور جو ہے ملک کے جو امن و امان کو، ظاہر ہے جو شیان حیدر کرار ہے وہ کسی بھی صورت میں خاموش نہیں رہ سکتے اس طرح کی باتیں سننے کے بعد۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام، اور مولانا عباس قمی صاحب کی السلام علیکم، اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام کے بعد میں یہ کہوں گا کہ بڑی مدلل گفتگو علامہ عباس قمی صاحب نے فرمائی ہے اس میں۔ اب میں لیکن اس کو اگر دوسرے رخ سے دیکھنا چاہوں، تصویر کا اتفاق یہ ابھی پروگرام کے دوران ہی مجھے احساس ہوا کہ اس کا ایک اور رخ بھی ہے، اس پہ کیوں نہیں بات کی جائے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، اور علامہ صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ یہ محرم ایام ازاں آنے سے پہلے ہی یہ اس قسم کی چیزیں کیوں اچھالی جاتی ہیں۔ تو اب اگر ہم انہی کی جال میں خود شکار ہو جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر قبلہ ضرور اس پہ اگر میں غلط کہوں گا تو میری تصحیح فرمائیں گے کہ ہم کیوں اتنا اشتعال میں آ رہے ہیں۔ کسی نے توہین کی، ہم بس کہیں کہ اس توہین کرنے والے پہ لعنت۔ مجھے یہ لگ رہا ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ یہ جو اس دفعہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ اپنے کوئی بزرگوں کو ہمارے تبرے سے بچانے کے لیے ہو رہا ہے۔ کیوں انہوں نے امام پہ اٹیک کیا، ہم نے فوراً مطالبہ کر دیا کہ صاحب اس کو سزا واقعی قرار دی جائے۔ تو کل آپ جب یزید پہ لعنت کریں گے تو یہ اٹھ کے کہیں گے کہ اب یہ ہمارے پہ کر رہے ہیں، ان کو بھی سزا دی جائے۔ جیسے بہت پہلے اپنے دوسرے بزرگوں پہ لعنت بند کروائی، اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ یزید پہ آ گئے ہیں، اس پہ بھی لعنت بند کروانا۔ بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ شمر اور حرملہ پہ بھی لعنت بھیجنے کو منع کرتے ہیں۔ کہیں یہ سازش تو نہیں ہے؟ ہمارے علماء جو ہیں، میں بہت ہی صدق دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ سیاسی نہیں ہیں، لوگ یہ بہت ہی بھولی، بہت ہی مذہبی اور بہت ہی عقیدت والے لوگ ہیں۔ ہمارے علماء جو ہیں، ہمارے علماء یہ جو دنیا کی ڈرامے بازیاں ہیں اس میں انوالو نہیں ہیں۔ تو یہ میرے ایک ذہن میں بات آئی، میں نے کہا اشارہ کروں۔ باقی حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسین اکبر صاحب بھی آ گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ ڈالیں۔ میری توجہ دلانا یہ 70 سال مولا علی علیہ پر سب و ستم ہوا، تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی احتجاج اس طرح کا ہوا کہ جس کے بدلے میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو، جس کا مجھے اب ڈر خوف لگ رہا ہے۔ کیونکہ یہ خوف میں کہہ رہا ہوں کہ میرے کان میں آواز آئی ہے کہ آپ تو سزا دلوا رہے ہیں، پھر آپ کو بھی روکیں گے۔ صحیح قبلہ ڈاکٹر حسین اکبر صاحب قبلہ نے جوائن کر لیے۔ علامہ صاحب، گزشتہ سال بھی آپ کو ہم نے پروگرام میں شامل کیا تھا اور اسی حوالے سے بات کی تھی۔ اس وقت جو موضوع تھا وہ جو اشرفی تھا اس کے حوالے سے تھا کہ اس نے بی بی کے حوالے سے بات کی تھی۔ اس دفعہ یہ عبد الرحمان سلفی کے نام سے شخص آیا سامنے۔ ہر سال یہ ائمہ کے حوالے سے جو گستاخی کی جا رہی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ قبلہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی قبلہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرے خیال سے میری آواز علامہ صاحب تک پہنچ نہیں پا رہی۔ تو یہ جو سوال ہے، میں پھر اس طرف جاؤں گا۔ قبلہ عباس قمی صاحب، آپ نے جو جناب اسلم ہاشم صاحب کی گفتگو سنی، اس سے آپ کتنا متفق ہیں اس بات سے؟ میں عرض کروں کہ آپ کا جو سوال تھا نا، جو مجھ سے آپ نے کیا تھا اور وہ پھر آپ نے جناب اسلم ہاشم صاحب سے کیا، میں نے اس کا جواب نہیں دے پایا تھا، کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے جن کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اور وہ جو آڈیو سامنے آئی ہے، پہلے یہ بتایا جائے کہ وہ اہل بیت ہیں کیا، ان کی شان کیا ہے۔ ان کی شان ہم بیان نہیں کر رہے، وہ تو خدا بیان کر رہا ہے اور قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے، پہلی اور آخری دفعہ بیان ہوئی۔ ہم نہیں کہتے اپنی طرف سے کسی کو صدیق اور صدیقہ، نہ ہم کسی کو کہہ سکتے اور نہ ہمارے کہنے سے کوئی بن سکتا ہے۔ اگر کوئی ہے تو وہ ہے اور رہے گا۔ بے شک بے شک۔ صدیق اور صدیقہ یا طاہر، اطہر، مطہر فضیلت خدا دیتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہم کسی کو بنائے، ہم کیا کہیں۔ تو میں نے بتایا کہ اہل بیت علیہ السلام کو قرآن اور حدیث نے کیا کہا،
اور پھر اس کے ساتھ میں یہ عرض کر دوں کہ کتب اہل سنت بھری پڑی ہیں ناموں سے کہ وہ اہل بیت، وہ 12 خلفاء جن کی حدیث نبی مکرم نے فرمائی ان کے نام کیا تھے، ان میں 7واں نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہے۔ اب جو ملعون نام لے کر 7ویں اور 8ویں 9ویں 12ویں امام کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے، وہ ملعون سب سے پہلے تو نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، جو مرضی کرے، لوگ خدا کے منکر بھی اس دنیا میں ہیں، وہ کسی طرح بھی مسلمان نہیں، کیونکہ وہ ان کی توہین کر رہا ہے کہ جو جن کو نبی مکرم نے اپنی زندگی میں نام بے نام اور نام مع ولدیت اور نام مع القاب فرما کے گئے کہ یہ ہیں میرے اہل بیت اور یہ ہیں میرے خلفاء جو میرے بعد آئیں گے، اور ابھی یہ ظاہری طور پر دنیا پر آئے بھی نہ تھے۔ اچھا، سوال آپ کا کہ کیوں محرم سے پہلے؟ اشرف آصف جلالی نے پچھلے سال گستاخی کی، لیکن جو اس نے کہا وہ کچھ اور بات تھی، بالکل بے شک وہ بہت کامل مذمت تھی، لیکن یہ تو بہت ہی عجیب طریقے سے اس دفعہ وار کیا گیا، اور یہ بے شک ڈاکٹر قبلہ علامہ محمد حسین اکبر صاحب آئے ہیں، وہ روشنی بہترین طریقے سے ڈالیں گے، وہ وہاں پہ موجود ہیں، وہ تقاریب میں شرکت کرتے ہیں، وہ امن کانفرنس میں جو تمام مسلمانوں کی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے تحت ہوتی ہیں، وہ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور وہ اس میں موجود ہیں، وہ بہتر بنوائیں گے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی غم حسین کہ جو سنت مؤکدہ میں سے ہے، جو نبی اکرم نے اس وقت منایا جب ابھی واقعہ کربلا ہوا نہیں تھا، اس کو پس ڈالنے کے لیے، اس کے حالات خراب کرنے کے لیے، اور اسی کو کہ تاکہ وہاں جیسے لاسٹ محرم میں 10 محرم کو وہ زیارت عاشوراء جو ہر 10 محرم کو پڑھی جاتی ہے، اس کو ایشو بنا کر پورے 2 مہینے پریشان کیا گیا مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو۔ وہی صورتحال بنائی گئی جو اس وقت کے ظالم بادشاہوں کے دور میں بنائی جاتی تھی، جن کو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا تھا، یعنی بنو امیہ کے خلفاء جو بادشاہ تھے، بنو عباس کے، وہی صورتحال بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور اس دفعہ بھی میں نے عرض کیا کہ قبلہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب بہترین بیان فرمائیں گے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، اور بے شک اس میں تو شک نہیں ہے کہ بے شک غم حسین کے ایام کو سبوتاج کرنے کے لیے ہی ایسا کیا گیا ہے۔ جی قبلہ، میرے ساتھ جوائن کیا قبلہ وجدہ مسلمین حضرت علامہ ڈاکٹر حسین اکبر صاحب۔ قبلہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ علامہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے مجھے۔ جی قبلہ، السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ساتھ بیان فرما رہے تھے کہ ہر زبان جی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آزاداری کا راستہ روکا۔ جی طرف سے کی گئی ہے کہ جو اپنے پاکستان کے بالکل آواز صحیح نہیں آ پا رہی، بالکل بھی قبلہ کی آواز بالکل نہیں پہنچ پا رہی ہم تک۔ یہ قبلہ کی آواز بالکل نہیں پہنچ پا رہی، اور شاید نیٹ کا پرابلم ہے، اس کی وجہ سے شاید یہ آواز صحیح نہیں پہنچ پا رہی۔ اور میں اسلم ہاشم صاحب کی طرف جاؤں گا، اور پھر ایک دفعہ پھر جناب مبلغ اسلم ہاشم صاحب سے جاننا چاہوں گا۔ قبلہ آپ نے سنی عباس قمی صاحب کی، علامہ صاحب کی بات سنی، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ مولانا عباس قمی صاحب کے ایک ایک لفظ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کیا بات، خصوص کیا بات، جو انہوں نے عزائے حسین کے لیے لفظ سنت موقتہ کا ہے، وہ بہت ہی یعنی اعلیٰ بات کی ہے۔ لیکن میں نے ان کی خدا نخواستہ کوئی مخالفت نہیں کی تھی، نہ میں کرنے کی پوزیشن ہوں، لیکن میں نے دوسرا بھی دکھایا کہ ایک رخ یہ بھی ہے کہ ایک جال جا رہا ہے جس میں آپ کو، اور آپ اس جال میں کئی مرتبہ پھنس چکے ہیں، پتہ نہیں کتنوں پہ لعنتیں پڑ گئی ہیں آپ کو۔ اب کیونکہ یزید رضی اللہ عنہ زندہ باد ہو رہا ہے، کہیں یہ جال اب اس طرف تو نہیں آ رہا کہ کل آپ جلوس میں یزید مرد آباد کے نعرے لگائیں تو آپ پر ایف آئی آر کاٹ دی جائے اور آپ کو مجبوراً
یہ کہہ کر تبرہ یزید پر بند کرنا ہوگا، قاتل حسین پر، کہ یہ دوسروں کی محرمات ہیں، ان پہ تبرہ نہ کیا جائے۔ میری توجہ اس طرف دلانی ہے، اس پہ ضرور مولانا عباس قمی صاحب سے میں چاہوں گا کہ اپنا تبصرہ فرمائیں۔ جی قبلہ، کیا کہنا چاہیں گے آپ سوال سے؟ میں عرض کروں کہ پہلے تو میں عرض کروں کہ چونکہ ایک تو مجھے افسوس ہے کہ قبلہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب قبلہ کی آواز صحیح طرح پہنچ نہیں پا رہی، اور بڑا قیمتی پروگرام ہے آپ کا، اور ایک دفعہ پھر جوائن کر لیا، ایک دفعہ پھر ان سے بات کر لیں۔ قبلہ آپ کو آواز آ رہی میری طرف سے؟ جی مجھے تو آ رہی ہے، پتہ نہیں آپ کو میری آواز پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی۔ قبلہ وہ نیٹ کا پرابلم آ رہا تھا، آپ کی آواز اس میں کٹ رہی تھی۔ دوبارہ میں چاہوں گا جو گزارشات میں نے آپ سے کہی تھی اس پہ تھوڑا سا تبصرہ فرما دی۔ دیکھیں میرے بھائی، جہاں تک دشمن کی سازشوں جی یہ بالکل کنیکشن کا پرابلم ہے میرے خیال سے، اور پھر ایک دفعہ آواز سے ساری دنیا اس وقت سراپا جی ہاں میں اور اس بات کے خلاف ایف آئی آر وغیرہ ہوئی، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا کہ وہ اہل حدیث دوست جن کو اپنی طرف نسبت دے کر اس نے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی اس کی تردید کر دی اور وضاحت کر دی کہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کل ہمارا اجلاس تھا متحدہ علماء بورڈ کا، اور اس میں اس موضوع پر ہم نے پریس کانفرنس بھی کی، اور اس سلسلے میں بھی یہ انتظامیہ جو ہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو، وہ دن رات اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کا کہیں اتا پتہ نہیں معلوم ہو رہا۔ جو ہی کہیں ہتھے وہ چڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ کل کی پریس کانفرنس میں بھی یہ چیز جو ہے یہ سامنے ہم نے اناؤنس کی کہ اس سلسلے میں ذرا بھر بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، بلکہ یہ ایک فتنہ پرور لوگ ہیں جنہوں نے صرف ملک کے امن کو محرم سے پہلے خراب کرنے کی سازش کی ہے۔ جس طرح گزشتہ سال الحمدللہ علماء اور حکومت کے تعاون کے ساتھ امن و سلامتی کا سے محرم اور حرام گزرا، اس سال بھی انشاءاللہ تعالی بے شک خطرات بہت زیادہ ہے اور ملک خطرات میں گھرا ہوا ہے، لیکن پہلے سے بھی بہتر انشاءاللہ انتظامات ہوں گے، اور حکومت اور ہمارے ادارے ابھی سے اس سلسلے میں کوشاں ہیں، اور اس میں کسی طرف سے بھی کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے اس کے ساتھ کسی قسم کی ہم آہنگی یا ہمدردی کا اظہار کیا ہو۔ اس پہ پوری امت مسلمہ، بلکہ کل کی پریس کانفرنس میں جب میں نے یہ کہا کہ ہمارے پاکستان کے شیعہ نے پاکستان مشتعل ان کی دل آزاری ہوئی ہے، تو ہمارے اہل سنت ساتھی بول پڑے کہ مولانا آپ یہ نہ کہیں کہ شیعہ نے پاکستان، بلکہ تمام مسلمانوں نے جہان اور مسلمان پاکستان کی دل آزاری ہوئی ہے، اور جس طرح وہ آپ کے امام ہیں اسی طرح عالم اسلام کے امام ہیں۔ اور یہاں تک میں نے کہا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جا کر دیکھیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بطور امام وہاں نام لکھا ہوا ہے، باقی 12 ائمہ کے نام بھی وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اور جو غلیظ ترین زبان استعمال کی گئی ہے اس میں بھی پوری حکومت بھی اس معاملے میں الرٹ ہے، میری تمام ذمہ داران کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، اور وہ بھی اس میں کوشاں ہیں، اور ہمارے متحدہ علماء بورڈ جو اس شعبے کے لیے خاص طور پر کام کرتا ہے کہ ایسے بیانات، ایسی تقاریر، ایسی کتابیں، ایسا لٹریچر جو ملک کے امن کو اور قوموں کے درمیان تفریق کا باعث بنتا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس نے بھی باضابطہ کل پریس کانفرنس بھی کی اور تمام مسالے کے علماء کو بلا کے یہ عہد بھی کیا کہ ہم آخر حد تک جائیں گے اور ان خبیثوں کو کیفر کردار تک پہنچا کے رہیں گے۔ لیکن خبریں ابھی تک جو بعض غیر مصدقہ ہیں کہ شاید وہ پاکستان سے باہر ہے، یہ کہاں ہے؟ صحیح صحیح ٹھیک، ایک دفعہ پھر میرے خیال سے آواز جو ہے وہ جی میری الحمدللہ لمحہ بہ لمحہ پیش رفت کی طرف ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں مزید اس کو ایک ہیرو بنانے کے لیے جلسے جلوس جو ہیں
उसका सिलसिला बंद करना चाहिए, ताकि इन चीजों को देखकर कोई दुश्मन जो है अमन की फिजा को तबाह ना कर दे। हमें इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि जो हुकूमत ने करना था वो भी शुरू हो चुका, जो हमने करना था जिम्मेदारान ने वो भी हो चुका। अब मरला ब मरला हम आगे बढ़ रहे हैं, तो लिहाजा हुकूमत को, इदारों को अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन अगर हम पै दर पे जुलूस निकालेंगे और मुजाहरे करेंगे तो इससे दुश्मन को भी मौका मिलेगा कि हालात को खराब करो, वो तो यही चाहते हैं। दूसरा, मैंने हुकूमत से ये मुतालबा भी किया है कि इसकी जितने ये बयानात वेब सोशल मीडिया पे उनको डिलीट किया जाए, ताकि इसको मजीद हवा न मिल सके। तो इस सिलसिले में मर्कजी हुकूमत जो वो भी अपना किरदार अदा कर रही है कि जहां जहां भी इसके ये बयानात हैं उसका लिंक मिलते ही उसको डिलीट कर दिया जाएगा, ताकि मजीद उसको फैलाने से रोका जा सके। तो इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में पूरी हुकूमत भी मुतवज्जो हो चुकी है, पूरी कौम भी मुतवज्जे है, और मैं समझता हूं पूरी उम्मत मुतवज्जी है, और इस पे जरा भर भी कहीं से भी उसको कोई जो है वो सहारा नहीं मिल रहा, और इंशाअल्लाह नहीं मिलेगा। और ये दुश्मन अहले बैत यकीनन इंशाअल्लाह काफिर किरदार तक पहुंचेगा। और क्योंकि ये मुफसिद फिल अर्ज भी है, इसने फसाद बपा की है, और इसने हमारे आइमा मासूमीन के, जिनको FIR में ये लिखा गया है कि अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना है कि इनका खून मेरा खून है, इनका जिस्म मेरा जिस्म है, इनका गोश्त मेरा गोश्त है। इस हवाले से इनके खिलाफ 295C की कार्रवाई करनी है, जो तौहीन रिसालत की है, ताकि इसको सह मौत दी जा सके। ये हमारा मुतालबा है। आगे देखें अदालतें क्या करती हैं। हमारे साथी वकला की भी मेरी कल परसों मीटिंग थी, अपने पूरे पैनल को बुला के उनके सामने रखा। हम सारे तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला, जैसे लम्हा ब लम्हा मामला आगे बढ़ेगा हम इसका बिल्कुल पीछा करेंगे और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। खुदावंद मुताला में तौफीक अता फरमाए। काश हम ऐसे गुस्ताखों को काफिर किरदार तक पहुंचा सके। हमें मुहर्रम को सामने रखना है, मुहर्रम हराम के अमन को सामने रखना है, और इस वक्त क्योंकि हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में जो लम्हा ब लम्हा हालात तब्दील हो रहे हैं, उसमें भी नजर रखनी है कि वहां पर तमाम इदारे जो हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें इकट्ठी हो चुकी हैं और वो पाकिस्तान को निशाना बनाना चाहती है, और मुहर्रम उनके लिए बेहतरीन यानी एक मौका हो सकता है, खुदा न खासा। लिहाजा इन तमाम हालात पर नजर रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। जी किबला, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया। और मैं यहाँ पे एक और छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, फिर अब्बास कुमी साहब की तरफ जाऊंगा कि ऐसे शख्स के लिए जो तौहीन के जुमरे में आता है, पहले भी एक ऐसा शख्स आया और वो रिहाई उसको मिल गई, तो क्या वजह है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान में इसकी सजा क्या है और कैसे दी जाएगी, और जो इस्लामी तालीमात है उसके हिसाब से इसकी सजा क्या है? देखो, शिया फिका के हवाले से तो मैंने तो अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है, मैंने लिख के भी भेज दिया है, अपनी वीडियो भी चला दी है कि गुस्ताखे अहले बैत जो है, आइमा मासूमीन का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है, जी जी, सजाए मौत है। और फिर मुफसिद फिल अर्ज भी है। कुरान करीम ने वाज़ेह कहा है कि इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअूना फिल अर्ज़ि फसादन युक़त्तलू औ युसल्लबू। तो कुरान की आयत भी वाज़ेह है कि जो जमीन में फसाद मुफसिद फिल अर्ज भी है और मुहारिब बिल्लाह भी है, हम रसूलुल्लाह से भी जंग की है, तो लिहाजा इसकी सजा शिया फिका के मुताबिक तो सिवाय सजाए। लेकिन अगर कानून पाकिस्तान की दफात को देखा जाए तो उसके मुताबिक इसकी सजा जो है वो 3 साल है और जुर्माना है, और तौहीन असाब और तौहीन अहले बैत का एक ही कानून यहाँ पर लागू होता है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें तरमीम की जाए और इनकी सज़ाए मौत का कानून पास किया जाए, क्योंकि ये अहले बैत नबूवत और असहाब का मकाम और रुतबा जो है वो अलग अलग है। हमें कतअन कोई एतराज नहीं है कि अगर कोई असहाब की तौहीन का मुर्तकिब होता है तो उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो अहले बैत की तौहीन का मुर्तकिब होता है उसकी सजा मौत है। अगर जब पाकिस्तान के कानून में अभी ये पास नहीं हुआ तो हम समझते हैं कि जो भी उसकी सजा है उस पर तो अमल किया जाए। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया किबला, आप बिल्कुल आपने सही फरमाया। अब्बास कुमी साहब, किबला आपने गुफ्तगू सुनी अल्लामा साहब की, आप क्या कहना चाहेंगे कि एक अहम जो उन्होंने एक इशारा जो किया अफगानिस्तान के हवाले से किया कि वहाँ के जो लोग हैं उस पर भी नजर रखी जाए कि वहाँ पे जो इनखला हो रहा है उसके बाद जो असरात होंगे उससे भी ज़ाहिर एक मुश्किल हो सकती है वहाँ पे, तो हमें सब्र तहम्मुल के साथ इस मसले को हल करना चाहिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं अर्ज करूं कि सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हक मोहम्मद वाल मोहम्मद डॉक्टर किबला अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब और जैसे उलमा की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए कि जो बेहतरीन तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और जैसा उन्होंने बयान किया तकरीबन ही सारा मामला कवर किया और सारी बात बताई जो वो कर रहे हैं वहां पर। और एक बात तो ये भी है कि बिल्कुल इसको शेयर करना, तो शेयर तो बिल्कुल नहीं ऐसे को करना चाहिए जो इतनी मुगल्लज़ात जो उसने बकी, यानी बकवासात इससे बढ़कर तो हो ही नहीं सकता, यानी बद कलामी इससे बढ़कर नहीं हो सकती जो उसने की।
ये तो और बेशक जो हमने पहले भी कहा, आपने अपने इंट्रो में कहा और किबला असलम हाशिम साहब ने भी कहा कि बेशक ये मुहर्रम निशाना है और मुहर्रम हमारा है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने हमें दिया है। और जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया ना सुन्नत मुअक्कदा, ये मैंने अहले इस्लाम को उजागर करने के लिए कहा कि सब के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। हम तो इसे वाजिब व औजब समझते हैं। हाँ, आज़ादारी इमाम हुसैन तो हमारी शहर हयात है, इसके बिना क्या हो सकता है? यानी कि वो नमाज हम पर नहीं हंसेगी कि जो हुसैनी ना पढ़ेगा, जो हुसैनी होते हुए ना पढ़े। वो कुरान हमको को क्या कहेगा कि जिसने मुझे बचाया उसका तू तज़किरा नहीं करता, उसका तू नाम नहीं लेता, उसको तू याद नहीं करता, तो तू मुझे क्या पढ़ रहा है? तेरा मुझे पढ़ना क्या फायदा देगा तुझे? तो ये नमाज, कुरान, जो पूरा दीन मुबीन इस्लाम, नबी आलम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने आखिरी जुमले ये थे, ऐ मेरे नाना की दीन, अगर तेरी बका इसी में है तो तीरो तलवाओ आओ मुझ पर टूट पड़ो। ये मौला हुसैन का फरमाना इस बात की दलील है कि इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद। तो वो इस्लाम जिसका दावा करते हैं वो इस्लाम हुआ करबला के बाद जिंदा। तो अब करबला का तज़किरा अगर ना किया जाए तो नमाज और फिर रोजा, तो फिर ये तो अपनी अपनी मर्जी करेगा कोई, मैं सख्त लफ्ज़ ना इस पे हो जाए। तो बेशक किबला ने जो कहा बड़ी तवज्जो करनी चाहिए, इस बात पर हमें भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक मुल्क नहीं है इस वक्त। मुहर्रम को, हमारे मुहर्रम को मामलात बिगाड़ने के लिए एक मुल्क नहीं है, दो मुल्क हैं और दोनों मुल्क के पीछे शैतानी ताकत है, बहुत बड़ी तागूती ताकत है कि जिसका असर पूरी दुनिया में है। और पाकिस्तान जहां पे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के वो बयान जो आज तक कोई ना दे सका, और जो हक बनता है हर पाकिस्तानी का कि जो हक बनता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो कोई भी हो, जायद बकर इमरान खान कोई भी हो, वो हक बनता है वो ये बात करे कि हमारा मुल्क है, हमें इख्तियार है, हमें अपनी मर्जी करने दी जाए, हम पर अपनी मर्जी ठोंसी ना जाए, जिसने ठोंसने की वजह से सारे मामला अब तक खराब हुए हैं। तो इन बातों पर यकीनन तवज्जो करनी चाहिए। दो मुल्क इसके पीछे हैं और मुहर्रम बड़ी, अगर किसी मुल्क के हालात को बिगाड़ना है और मुल्क अगर वो पाकिस्तान है, खुदा ना करे ऐसा हो, तो मुहर्रम से बड़ा कोई इवेंट नहीं उन्हें नजर आएगा जहां पे खराबी की जाए, क्योंकि जो मुहर्रम को मनाने वाले हैं। जी किबला एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? जी नवाज भट्ट साहब, क्या कहना चाहेंगे? शॉर्ट एंड स्वीट ये है जी कि सियासी और जियोग्राफाई और बढ़ती हालात के तनाज़ुर में मैं बात करना चाहता हूँ कि हर एक सवाल जो है कि अहले बैत रिज़वान के मुखालिफिन को हम तलवार या इखलाक से समझाएं। एक तो कि जबकि हमारे सबके आपका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुद के अजीब थे, आप खुद से तबलीग की, लोगों को समझाया और कामयाबी हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया नवाज भट्ट साहब। और मैं यहाँ पे ये बिल्कुल जो किबला ने बात की, गुफ्तगू की, जनाब किबला अब्बास कुमी साहब ने, किबला हुसैन अकबर साहब जो गुफ्तगू की, और उसमें बहुत ही अच्छी बात ये है कि हम बड़े तहम्मुल से चलते हैं। हम जो शान हज़रत करार हैं, हमेशा से हमने कभी सबर का हाथ जो है दामन हाथ से छोड़ा नहीं। तो ये और आज तक हम इसी चीज को अपने साथ लिए चले आ रहे हैं, और हम सबको जो है तलकीन कर रहे होते हैं कि जनाब आप भी सब्र करें, आप भी, क्योंकि हम जिसके चाहने वाले, जिसके मानने वाले, उसने खुद ने बहुत सब्र किया। तो असलम आशिफ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जो आपने गुफ्तगू सुनी हुसैन अकबर साहब की भी और अब्बास कुमी साहब की भी? नहीं, हुसैन अकबर, मौलाना हुसैन अकबर साहब की सारी गुफ्तगू ज़ाहिर है बेहतरीन थी, और क्योंकि वो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटी उन्हें पता है, उन्हीं ने जितनी बात उसमें तो कुछ नहीं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की, ने भी इस बात की तरफ इशारा किया कि ये इस चीज़ को फैलाया ना जाए, क्योंकि उसके फैलाने से दुश्मन को हम पर ज़्यादा नुकसान पहुँचाना पड़ेगा। इसको जिस तरह से ये हमारे बुजुर्ग उलमा हैंडल कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। और वो, लेकिन एक चीज़ आ रही थी, मैं चाह रहा था कि अपने मौलाना अब्बास कुमी साहब से इस पे राय लूँ। क्या ये
ऐसा नहीं है कि अब हम लोगों को इस तरह से अपने यानी मजहब की तबलीग इस तरह करनी चाहिए कि दूसरों में भी जाकर हम अपनी बातें बयान करें। हम सिर्फ मज़ा तक महदूद ना रहें, अब हम दूसरों के मजमे में जाकर अपने बयान को भी पेश करें, ताकि वो सुने कि भाई तुम्हारी किताब में बारे में ये लिखा है, ये उनके कान में हमसे हमारी जबान से जाए। इस तरह का कुछ माहौल बनना चाहिए, क्योंकि हम अपने चार दीवारी में बैठ के, माफ कीजिएगा ये सिर्फ मिसाल के तौर पे जो कि बिल्कुल गलत होगी, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए, ये मेंढक तालाब की तरह की सिचुएशन है। एक 2500 का मजमा, 10,000 का मजमा, अपना मजमा, उसको वही चीजें हम बार बार सुना रहे हैं कि ये है। ये बात अब हमें उन तक ले जानी है, तो उन तक ले जाने का बेहतरीन तरीका ये होगा कि या तो हम टीवी चैनल्स पे, अपने नहीं आम चैनल्स पे जाएं और वहां पर इत्तेफाक वाली बातों को पेश करें, और या फिर में जाएं। ये अगर हमने इसको शुरू नहीं किया तो जाहिर है, वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो बयान की जाती है, अब वो सही और ज़ईफ और गलत जो है वो क़िबला बताएंगे कि मेरे बाद उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे। तो 73 फ़िरक़े होंगे इसी बुनियाद पे कि कोई इमाम नहीं मानेगा, कोई खलीफा नहीं मानेगा, कोई कुछ कह देगा। हमें उससे नहीं फिक्र करनी चाहिए, हमें सिर्फ फिक्र ये करनी चाहिए क्या हम खुद जिस दीन पर हैं उस पे चल रहे हैं। हमारे बहुत सारे, आपको चाहिए, बहुत सारे आजकल हमारे यहाँ अंदर वो हुए में अब हद ये हो गई है कि हम अपने जो गंदे कपड़े हैं वो टीवी चैनल पर आकर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। तो ये चीजें रोक के हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अल्लामा साहब, इसी हवाले से जानना चाहूँ, क्योंकि ये काम उलमा ने तो बहुत किया, जैसे कि अभी क़िबला हुसैन अकबर साहब भी फरमा रहे थे कि अहले सुन्नत बरादरान के साथ बैठ के, और ये बड़ा जरूरी भी है, जो कि हाशिम साहब ने जिसकी तरफ निशानदेही की है। और हमने खुद खासतौर पर कराची में, पाकिस्तान में ये देखा कि यौम हुसैन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स किया करती थी, और उसमें बहुत सारे लोगों को, मतलब जो दीगर मसालिक के मज़ाहिब के लोग होते उन्हें बुलाती थी। तो बड़ा अच्छा पैगाम जाया करता था उस इदारे में, बड़ी वो जिस इदारे में भी वो प्रोग्राम हुआ करता था। तो कितना जरूरी है अब इस बात को आगे बढ़ाना, आप क्या कहेंगे अल्लामा साहब, कितना जरूरी है? मैं अर्ज करूं कि जो मेरे बड़े भाई जान असलम हाशिम साहब ने कहा, वो पहली बात तो ये है कि वो जो पहली बात 3 4 5 बातें कर गए ये, तो पहली से दूसरी तीसरी चौथी बात में जाते जाते अल्लाह करे बस आपका जवाब हो जाए। पहली बात तो ये कि जो तरीका ये कह रहे हैं कैसे हमें करना चाहिए, दूसरों की महफिल में जाके बड़े प्यार से हक को बयान करना चाहिए, इसी को कुरान ने फतेह मुबीन कहा। सुलह हुदैबिया के बाद जो मुबल्लिगाने इस्लाम थे वो यही काम करते थे कि बड़े प्यार से उन लोगों में जाके बात करते थे जो उस चीज के कायल नहीं थे। दूसरी बात यह है कि खुद अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी तबलीग है। इंसाफ करना है हमने, इंसाफ हर एक को करना चाहिए, जो इंसान है उसे इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ से देखे, हम अपने सीने पे पीटते हुए अगर बाजार में अपने सीने पे पीट के जा रहे हैं, रो रहे हैं, तो किसी को क्यों तकलीफ होनी चाहिए? बिल्कुल, किसी को तो ये सोचना चाहिए भाई ये तो सही ठीक ठाक थे कल परसों, अभी मुहर्रम से पहले तो ये हमारे साथ ही थे और दुकानें वुकानें सब कुछ खोल रही थी, आज इनको क्या, ये सोचने की बात है, ये लम्हा फिक्रिया है। लम्हा फिक्रिया की बजाय उस पर तनकीद करना, उनको कत्ल करना, उनके जुलूसों को रोकना, ये खुद बताता है कि जो जुलूस जिनके जो जिस जदीदियत के खिलाफ ये जुलूस है, इनका उससे कोई ताल्लुक है। अब अगर किसी का ताल्लुक जदीदियत से निकल आए और जो कि है, तो हम अपने मौला हुसैन के लिए निकाले गए जुलूस जो नबी की सुन्नत है, हम उसे खत्म नहीं कर सकते, हम उन्हें बंद नहीं कर सकते। हमें सबसे बढ़कर ये हैं, और खुद अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी तबलीग है। और बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोग इसी अज़ादारी को देखकर मज़हबे हक्का में आए और उन्होंने इसको कबूल किया। बिल्कुल। और आखिरी बात क्या की थी किबला असलम हाशिम साहब ने, इसके बाद एक बात की थी, दिन से निकल गई, अब 2 बातें थी। कौन सी थी आप? नहीं, इसी पे नहीं, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू।
बहुत खूबसूरत गुफ्तगू अल्लामा साहब की है। हाँ नहीं बिल्कुल, अब मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझे सीखने को मिले, और जब मौलाना अब्बास क़ुमी जब बोलते हैं तो मैं सीख रहा हूँ। ये मेरे ख्याल आपकी कोई जी हमें ज्वाइन कर लिया है मुक़द्दस काज़मी साहब ने, और मुक़द्दस काज़मी साहब ने पिछला जो सानिया हुआ था, गुस्ताखी जो हुई थी गुज़िश्ता साल, उसमें भी इन्होंने लीड किया वहाँ पे और FIR दर्ज करवाई, और इस दफ़ा भी जो इस सानिया के हवाले से भी पूरी FIR इन्होंने दर्ज कराई। मैं खुशामदीद कहता हूँ। इमरान नकवी भाई, मैं माजरत चाहूँगा, ये सिर्फ एक लम्हे में याद करना चाहूँगा कि मुक़द्दस काज़मी साहब को ये सआदत हासिल है कि जितने ये दुश्मनाने आले मोहम्मद हैं उनके खिलाफ ये माशाल्लाह खड़े हुए हैं, जो कि इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। मौला इन्हें सलामत रखे और बड़ा बेहतरीन काम माशाल्लाह अंजाम दे रहे हैं, और यकीन तौर पे बीबी इनसे ये काम करवा रही हैं। मैं जानना चाहूंगा मुक़द्दस काज़मी साहब आपसे कि ये इसका माजरा क्या है और कौन सा FIR में कौन कौन सी दफात जो है शामिल की गई हैं, जरा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। और दूसरा ये कि ये शख्स कहाँ से ताल्लुक रखता है और कैसे ये जो है वो ये काम उसने अंजाम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम तो सलाह उस रब्बिल जलाल के नाम की जो बड़ा रहमान और रहीम है, और सलाम व दुरूद हो खातमन नबीयीन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, जो ताइफ के बाजारों में पत्थर खा के भी दुआएं देता। और मेरा सलाम हो वाले अथार पर जिनकी तहारत की गवाही, जिनकी मवद्दत का हुक्म खुद कुरान मजीद में खुदा दे रहा है। और मेरा सलाम सहाबा इकराम अजमाइन पर। ये गलत फहमी दूर होनी चाहिए इस बात के बाद, ये समझा जाता है कि हम सहाबा से दूर हैं। मेरा सलाम हो सहाबा इकराम अजमाइन पर जिन पे खुदा और रसूलों बतूल राजी है। जिन पे हस्तियां राजी, हम कौन होते हैं नाराज होने वाले। और जिससे अल्लाह और रसूल राजी है, हमारा एज अ मुस्लिम हम कैसे उनसे नाराज हो सकते हैं। बिल्कुल ये बात काबिल गौर है, और इसकी बहस भी इंशाल्लाह इस पे भी सैर हासिल गुफ्तगू उलमा के दरमियान होनी चाहिए। मैं खैर इस मौजू को कभी फिर हम लेंगे। और मेरा सलाम हो अलमदार बुखारी साहब की तशरीफ ले आए जी बुखारी साहब। हमेशा से ये आप जानते हैं कि इसके साथ और हमेशा से इनकी भी मोहब्बतें और ये मामलात साथ रहे। मेरा सलाम हो औलिया अल्लाह पर जिन्होंने सारी जिंदगी मोहम्मद वाले मोहम्मद की पैरवी गुजारी। आपके दो सवाल हैं कि उसको शख्स रहता कहाँ है, वो सियालकोट से उसका ताल्लुक है। और शुरू में हम यही समझते रहे कि इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब का कोई रिश्तेदार है, जी पता चला उन्होंने कहा अभी तक ये तो नहीं उसने कहा कि मेरा भतीजा और भांजा नहीं है, या मैं पूरी तरह नहीं सुन सका, लेकिन इतना वो कह रहे कि इसको जो ना करार बाकी सजा मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो भी में उसकी यानी हक में नहीं बल्कि मुखालिफ खड़े हैं उनके। और ये बड़ी खुशाइन बात है। इसी तरह बहुत सारे उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए देवबंद, उलमाए अहले हदीस, जिसमें जनाबे बुखारी साहब जो है अपना ज़ियाउल्लाह बुखारी साहब, वो भी मौजूद है। सब ने उसकी मज़म्मत की है। और कल उससे भी बड़ी खुशी की बात ये थी कि तमाम हमारी जो सफ़ों में कुछ जमातों का इख्तलाफ था, कल वो भी हमें नजर नहीं आ रहा था, बल्कि सब इकट्ठे जो है वो खड़े थे, जिसमें तहरीक नफाज़, जिसमें तहरीक जाफरिया, शिया उलमा काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन थी, यानी अकाबिर मौजूद थे तमाम के। एक बड़ी खुशहाल बात थी। और हालांकि कुछ लोगों ने ये भी बात करना चाहिए कि जब आप ने रोड ब्लॉक किया, अच्छा ये भी बात ज़हन में रहे कि हमारे मुल्क में एक ऐसा एक सिलसिला बन चुका है, जब तक आप प्रेशर बिल्ट नहीं करते उस हकीकत को समझा ही नहीं जाता। बिल्कुल मुल्क के जो ना वो मोहब्बत करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं, तो फिर हम नहीं इसको बचाना है। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास कोई हल नहीं था। हम जब वैसे आए हैं अपना FIR के लिए, तो
جو ہے ہمیں جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی، نہیں آپ چلے جائیں، آپ جو ہے ایسا ہو نہیں سکتا، ملک میں آگے بدامنی ہے تو آپ وہ پھر یہ ہوا کہ کچھ جذباتی نوجوانوں نے پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح یہ ایف آئی آر بھی بڑی مشکل کر دی ہے، وہ ایسے نہیں ہوا، وہ جا گئے ہیں اور بڑا انہوں نے جناب ہمارا استقبال کیا ہے اور انتظار کر رہے تھے کہ اس میں پھر کچھ ایسے دوست تھے جن کو ہم نے پھر جو اتفاق ایسا کہ ایک حاضر ڈیوٹی انسپیکٹر تھے، پولیس انسپیکٹر تھے جو لاہور میں وہ شاہ بخاری صاحب رضوی صاحب ہیں، تو جب بات ہوئی تو جب بھی یعنی اس حوالے سے جب بات ہوتی تو ہم کہتے تھے یار آپ لوگ عہدوں میں آ کے کیا یہ بات بھول جاتے ہیں، یعنی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی کبھی، تو وہ سب کچھ چھوڑ کے اپنا تھانہ چھوڑا اور وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور بلکہ ان کو تو اب انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ یہ کٹوا ہوا ایف آئی آر اب آپ صحیح، اور حالانکہ بہت سارے لوگوں نے روکا یار تو اپنا جو نا سرکاری تو آپ کرو کہ تھوڑا سا جو نا وہ کہتا جی نہیں ایمان کا تقاضا، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے اور مرنا ہے جان دینی ہے، اور جن کے صدقے میں مجھے نوکری ملی ہے یہ ان پہ قربان اگر ہو جائے گی تو مجھے کوئی پرواہ، اور وہی بات یہ میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے، شو کا نوٹس بھی ہوا ہے ڈی اے جی کی طرف سے تھریٹ کیا آفیسرز نے اس کو بہت، پر یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی عظمت کو سلام ہے جس شخص نے کہا کہ سب کچھ نقوی صاحب نے تعریف کی بہت سے پھر اچھا اب ہوا یہ کہ یہ اس کے باوجود کہ وہ ساری وہ جان رہا تھا کہ یہاں پہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے، وہ ہمیں ٹال رہے تھے یہاں سے نہیں ہو سکتی، آپ چاہیں وہ جو سائبر کرائم والوں کی طرف کی حکومت میں بھی پہلے بھی ہم نے اسی طرح آج بھی ہم یہی سے کروائے، وہ پھر جب مسئلہ نہیں بنا تو ہم نے ٹریفک بلاک کر اور 6 گھنٹے تک ٹریفک بلاک، 6 گھنٹے موٹر وے اس سے سمجھے کہ اترنے کے جو جانتے ہیں لاہور کی ٹریفک کو بند روڈی سے کہا جاتا ہے، شیرا کوٹ تھانہ اور بند روڈ جو ہے دونوں اطراف سے ہم نے ٹریفک بلاک، اس کے بعد جو ہے وہ پھر کہا جی آپ ٹریفک چھوڑ دیں، ہم جو ہے وہ آپ کی ایف آئی آر کاٹ دیں، ہم نے کہا جی کہ آپ ایف آئی آر کاٹ لیں ہم جو ہے وہ ٹریفک چھوڑ دیں، خیر اس کشمکش میں مومنین اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، وہاں پہ نواخوانی کا ایک سلسلہ، ماتم داری کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور ماشاء اللہ لوگ بڑھتے چلے، اور یہ ایسا ایک سلسلہ تھا کہ جس میں ہمیں آزادار بہت بڑی تعداد میں نظر آئے، بانی بھی نظر آئے، اور ظاہراً یعنی علماء کی تائید تو حاصل تھی، لیکن کوئی ظاہر چونکہ ویسے تو میں کہوں گا کہ 6 گھنٹے جب ٹریفک بلاک تھی، جو پنڈی والا تھا وہ بھی یہاں پہ پہنچ سکتا تھا، جو ملتان والا تھا وہ بھی پہنچ سکتا تھا، لیکن خیر یہ گلا خیر ایک بعد میں کریں گے، صرف آپ کو اس کا بتا دیتے ہیں کہ پھر 6 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کیا دفعات، تو آپ کو دفعات پوچھی 95A 295A یہ بیسیکلی 295A جو دفعہ ہے یہ 298A یہ پرابلم یہ ہے پیارے بھائی اس ملک میں، المیہ یہ ہے جو ٹریجڈی یہ ہے، ہم درود تو پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر، بالکل بالکل انہیں ایک ہی گریڈ ایک ہی کلاس میں شمار کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، بالکل بالکل اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ درود ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر توہین اہل بیت ہے تو توہین رسالت ہے، جو ہمارا مین مقدمہ ہے۔ پہلے بھی بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی جب شاطمیں سیدہ فاطمہ زہرا آصف اشرف دجالی نے گستاخی کی تھی تو یہی ان پہ کلاس 298A لگا رہے تھے، 295 تو بیسیکلی توہین رسالت کا جو قانون ہے 295C، یعنی اس میں ایک میں بات کاٹ رہوں کہ
یعنی وہ لگائیں، اہل یہ نہ بیت لگائیں، اور صحابہ کرام کو ایک ہی ایک کیٹیگری میں رکھا ہے. ہاں حالانکہ ایک درود پڑھنے والے اور ایک وہ ہے جن پہ درود پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جا جو بالکل. سرکار کیا بات محمد مصطفیٰ کی آل ہے. اصحاب ہاں ان پہ درود پڑھتے ہیں، ان پہ صدقہ حلال ہے، ان پہ صدقہ حرام ہے. ان صحیح 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 بالکل. اور یہ جو قوانین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ قوانین بالکل مطابقت نہیں رکھتے، کہ جیسے کہ انہوں نے علمدار بخاری صاحب نے کہا، علمدار حسین بخاری صاحب نے پچھلی دفعہ بھی کیس جو ہے لڑا تھا اس حوالے سے، اور اس حوالے سے بھی یہ کیس مقدس خادمی اور جناب جو بخاری صاحب نے یہ کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ ٹیکنیکلی وجوہات کی وجہ سے ابھی رابطہ جو منقطع ہو گیا، لیکن پروگرام کا بھی وقت یہاں اختتام پذیر، اور کسی اور پروگرام میں پھر دوبارہ سے ان شخصیات کو شامل کریں گے اور جانیں گے کیا پیش رفت ہے اس حوالے سے. کیونکہ ہم سب کے سب جو اوورسیز لوگ ہیں وہ اس حوالے سے بہت ہی پریشان ہے، بلکہ پوری دنیا میں اس حوالے سے احتجاج ہو رہے ہیں کہ یہ توہین نہیں ہونی چاہیے، اور کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو وسیلہ نجات ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.